Sino ko tawag Manoy Sim, Sirs. Tatay Sim, Kuya Sim, Manong Sim, Pwede. Manay Sim! Manay Sim, Tita Sim, wala problema. Basta, kung saan ka mo comfortable, okay dahil. Siya, si Nanay Ronald. Si Nanay Ronald. Si Ate Aileen. Ate Aileen. Ate Aileen. Tapos si Si Sir. Kuya Sir Jovan. Si Ma'am. Sir Jovan. Oh. Madam. Si Madam. Sim. Si Mother Annalyn. Okay. Hoy, di na kamo makalakat kaya hindi kami maka-over. Oo, balik ka mo. Matuwa na kamo. Wala!